कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फल्यफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। वक़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल्ल लौला मुहम्मदु व उम्मतुहु लमा खलक़तुल जन्नता वलन नारा वलश्शम्स वलल क़मरा वलल लैल वलन नहारा वला मलकम मुकर्रबन वला नबिय्यन मुरसलन वला इय्याका। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। आज कौन आया है आमिना की आंगन में, नूर जगमगाया है आमिना की आंगन में। आमिना की आंगन में, आमिना की आंगन में, आमिना की आंगन में, आमिना की आंगन में आज कौन आया है आमिना की आंगन में। बोलो आज कौन आया है आमिना की आंगन में। बोलो नूर जगमगाया है आमिना की आंगन में। एक ही खुदा सबका उसका ज़ाती वाहिद है। एक ही खुदा सबका उसका ज़ाती वाहिद है। आपने बताया है, आपने बताया है आमिना की आंगन में। बोलो आज कौन आया आमिना की आंगन में। बोलो नूर जगमगाया है आमिना की आंगन में। आमिना की आंगन में
आमिना की आंगन में, आमिना की आंगन में, आमिना की आंगन में नूर जगमगाया है, नूर जगमगाया है आमिना की आंगन में। आज कौन आया है आमिना की आंगन में। অবস্থিত মোহতরামুল মুকাম আওয়াজ হবেন আরেকটু মহাব্বত নিয়ে জোশ নিয়ে পড়তে হবে, কেননা আজকে এমন একটা দিনে আমরা সমবেত হয়েছি যেই মাসে আল্লাহ আল্লাহর প্রিয় মাহবুব নবীকে দুনিয়ার জমিনে প্রেরণ করেছেন, বলি আলহামদুলিল্লাহ। একটু মহাব্বতের আওয়াজে হাসবি রাব্বি জাল্লাল্লাহ নূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হাসবি রাব্বি জাল্লাল্লাহ সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম সালামুন ইয়া বি। এইবার আসেন, আমি যে আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি এই আয়াতে পাকে রব্বুল আলামিন পবিত্রতম সূরা যার নাম সূরা ইউনূস, ওই সূরা ইউনূসের 58 নম্বর আয়াতে আজকে যে আমরা প্রত্যেকে ঈদে মিলাদুন নবী করছি, হার হামেশা সবাই ঈদে মিলাদুন নবী করে, বিশেষ করে যারা আশিক রাসূল, কথা বলেন ঠিক কিনা? এই ঈদে মিলাদুন নবীর দলিল আল্লাহ তার কোরআনুল কারীমে দিয়েছেন, সুবহানাল্লাহ। আমার আল্লাহ বলেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম কুল বিফাদলিল্লাহি ওয়া বিরহমাতিহি ফাবিযালিকা ফালইফরাহু হুয়া খায়রুম মিম্মা ইয়াজমাউন। একটু জোরে বলি না সুবহানাল্লাহ।